کجا سر بنی بلوچ زند امریکہ ہا بیچارے یکشنبے ہے بیگئے ساحت پنچ پنچا یو کا وش نیوز گشند کے امریکہ اما ملک کے آودہ اظہار آزادی او مذہبی آزادی ہوار معاشی اور دیمروی آثراتی نہ تانا امریکی محلو کے واسطیاں بلکہ اے درائیں آثراتی چا ڈننا آیو کے بے قصاص امیگرنٹس آنا ہم برابری بنیاد دیکھ بین امریکہ ذات پادے بدلا مردوں میں صلاحیتانا ترجیدہ ہمیں سببن کہ امریکہ لینڈ آف اپرچونٹی کو شک بھی اوچھا سرجمے دنیا ہا مردم پا روزگارا امریکہ ہا آہگ لوٹن من امریکہ ہا اے چارگ اتکگا کہ ادے جامنندے بلوچ امریکہ پہ میں ملک کیا وتی دو ربیدگاں چون پہارے زگیا اور امریکی معاشرہ تہا کجام حدہ ہوار بتگا وادے امریکہ گب بیت پورا ذہن تہا وش حال زندگی تصور ودی بھی کہ گو ذہنی سکون پر امنی چاگرد اور جوانے آسراتی ہم گرنچے اما آسراتی کے مردمہ وتی ملک کا نرسا رنگ و نسل قید و بندہ آزاد جہد و محنت مزے منوگر امریکہ وہابانی دنیا گشک بھی نی چارک کرزے گپ ایشیں کہ امریکہ وش حال زندگی منوگر بلوچ وتی منزلان چوسر بتگا اوپا آہاں ادا آہگ اور نندگ اور زندے نو کے سفر بنداد کنگ چنچو ارزاں اور گرام بتا انچو کے پاکستان گیشتر نودربرانی وہا گمے بھی کیا امریکی یونیورسٹی ابوانند ہوتی بانداتا رجنا بکنا بلے اے بابتا ہر کسی وہاک سرجم نبا منی ملکار لیزبرگ ورجینیا ہا جامنندے محمد علی اگون بود محمد علی اما وشبات نودربرے بھتا کہ 23 سال عمرہ پاکستان NED کالجہ گریجویٹ کنگا پد آئیا اعلیٰ تعلیم حاصل کنگے واسطہ امریکی یونیورسٹی وانگے موہ رستا آئیا وتی وانگے بنیادہ امریکی شہریت ضرورتا وہ مروچیا الیکٹریکل انجینئر بستارا امریکہ ہا کار کنگے اور وتی کہول ہمراہیا لیزبرگ ورجینیا ہا نشتگ وجہ شما ہوتی ابتدائی تعلیم پاکستان چھے کتا اور ہائر ایجوکیشن واسطہ شما امریکی یونیورسٹی انتخاب پرچا کتا ہما زمانے جب میں NED یونیورسٹی گریجویٹ بیتا تو امریکی یونیورسٹی تو کا جستے بیسکلی میں انگلش تک ونتا مودا تو امریکی یونیورسٹی ایزیلی ایڈمیشن رستا اور پا ایجوکیشن جس نے ڈگری آلریڈی ایکسیپٹ کتا کہ جسے پاکستانی ڈگری آنا ایکسیپٹ کتا اور اما ڈسپلن کا ماں وانا لوٹتا اپرچونٹی باز ہے ملک کے تو کا ہمیشہ جیسے میں امریکہ کا ہوتی ہائر ایجوکیشن واسطہ تو چھ ڈفرنس چارتا ہے دوئیں ملکانی یونیورسٹیز آنے تہا اب پاکستانی یونیورسٹیاں تو کا جستے طرح کوالٹی پہ ایجوکیشن تو ہستے NED یونیورسٹی بہت شہری ریپوٹیبل ہے یونیورسٹی بلے امریکن یونیورسٹی نے دی اسٹینڈرڈ ہستے مطلب اما جو ایکسپیکٹیشن جو ہستے ہیں کہ جستے ہم لیول آف ایفرٹ جو ہستے ہیں جو ریکوائرڈ ہے یہ یونیورسٹی تو کا من لگی پاکستان یونیورسٹی تو انچو لیول آف ایفرٹ جو ہستے ریکوائر کرنے تھے جب تو اولی بار اتکگی امریکہ تہا تو چونے کلچرل ڈفرنسز تو چارتا گئی اور فرسٹ ٹائم اتکگا منا جو سے امریکن سسٹم اور امریکن کلچر کوئی ایکسپیرینس ہونا بھی تھا ماں جو سے ایک پاکستانی سوسائٹی اسپیشلی ایک بلوچ جو سے فیملی ہے چیز اتکگا تو منا کو ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ بہے گا یہ امریکن سسٹم سکھے گا ادھر ایڈجسٹ بہے گا کہ ادھر کار چون بھی ادھر چون نند نیاد چو بھی مردمان نہ چون ملن تھے اور اچھی نور میں کلچرل نام تو کلچرل شاک تو ہستے ہیں بھلے اوور ٹائم جو سے مردم ایڈجسٹ بھی تو آہستہ آہستہ جو سے مرد ادھر ادھر چیز سے کہتا گا تو جو سے وہاں بعض کمفرٹیبل فیل کرنے نہیں تھا منا یک ایڈوانٹیج بھی تھا کہ ماں جب ادھر اتکا گا تو بلوچ کمیونٹی آلریڈی نیو یارک کا موجود بھی تھا
तो मना एडवांटेज भी था कि जो मनी जो निंदक भी था बलोच कम्युनिटी को भी था तो बाकी जो इंटरेक्शन जो शुरू भी था कि जो इधर अमेरिकन दस्ता अमेरिकन कल्चरल बास डाइवर्स ही इधर हर किस्म में मर्दों दस्ता इधर अफ्रीकन अमेरिकन दस्ता इधर हिस्पैनिक्स दस्ता इधर वाइट अमेरिकन दस्ता इधर जो नेटिव अमेरिकन दस्ता तो अंचो आहिस्ता आहिस्ता तो जो इंटरेक्शन कने तो इधर चीज़ें सीखे तासुर जो हस्ते पाकिस्तान था मर्दुम जो निश्तगा सोच करना कि भाई जी अमेरिका तो बरो और दुरा चीज जो हस्ता तरह प्लेट था रसा कोई मुश्किलात जो हस्ते देमा नबी मर्दुम जो हस्ता जल्दी प्रोग्रेस करना एक जो हस्ते लेवल सा रसा वाकई चुशे अंचुशिगा पे अमेरिका था ना अमेरिका चो नहीं अमेरिका टोटली डिफरेंट है ये मुल्क का है मतलब तो वो डिओ बेदे इधर एक सिस्टम ही बनाए थे ये सिस्टम बनाए थे तो काय इधर लॉज फॉलो करने या सिस्टम के मुताबिक रहे तो ये मुल्क का एडजस्ट बे कि मुल्क जो हस्ते इमिग्रेंट नहीं मुल्क यानी जो इधर मर्दुम द्रो दो इमिग्रेंट भी तक हमारे मुल्क बनाए था आइए चरेज तक रोज मर्ची तक जो मर्दुम पैदा का मात करके मदरो इमिग्रेंट है जो हमारे मुल्क का आत करें तो सिस्टम अंचू बनाए था अगर सिस्टम में फॉलो करने अमा वहाँ अगत कर मनी से पैथ भी तक के जो हस्ते मनी एजुकेशन खत्म भी मैं जो से जा वगैरह मैं प्रोफेशनल जा वगैरह जब मैं प्रोफेशनल जा वगैरह आइए रंग जो हस्ते देखिए पाते हस्ते कि मन जिंदगी जो हस्ते नहीं मतलब परमानेंट रेजिडेंसी लूटी परमानेंट रेजिडेंसी गिरे तो जो की फैमिली अर्थ कने तो ये पूरे पाते बनाए थे अगर पात ऐसी तो लीगली बिजी रही अगर एक मर्द में कहे गुशी के जो हस्ते मैं खाए अंचो निंदा दो चीज मना रसन थे यार तुझे चीजें लेस देता वजह गुशक भी के अर्श मर्द में अमेरिका रो पता जो से चक तली होती मुल्का ना चाह रही और मतारा भी हम चाह रहे कि तो भी हम अमेरिका निश्तगे और हमदा जो स्थिति प्लान हस्ता निंदगे थी जिंदगाजे नगे ये सबब है कि अमेरिका चुने मुल्क है कि आ मर्दों में वापस रहोगे नहली अमेरिका एकदम डाइवर्स मुल्क है डाइवर्स मुल्क के ऊपर अमेरिकन वक्त एक टाइम में इस्तेमाल करना अमेरिका जो है एक मेल्टिंग पॉट है इधर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बाज मर्दमानी वस्ता इधर अर्च दुनिया मर्दों का है इधर इंडिया मर्दों का है इधर चाइना मर्दों का है द्रो का है माँ वो पाकिस्तान चेत की और पाकिस्तान तो कच्ची माँ बलोच है मामूदा चेत करेंगे तो द्रो दुनिया मर्दों का है अमेरिका जो से दूसरी दुनिया द्रो क्रीम अट्रैक्ट का अगर तो हायर एजुकेटेड है अमेरिका तरह इजीली जो से अट्रैक्ट का तरह शरे जा भी रसी तो अमेरिकन सिस्टम मुताबिक होती तो लोग ही गत कने तो लोग ही गत कने तो कुछ मती फैमिली रेस बकने एकदम शरे लाइफ स्टाइल है अमेरिका पे लाइफ स्टाइल तो दुनिया कोई दुनिया देखिए मुल्क के न रसी तो हमें रीजन और मामा जो इकोनॉमिक रीजन है चेत के ना अच्छा कि मैं तो एजुकेशन खत्म करने हमारा जहाँ भी रसी मैं वो सपोर्ट करने होती फैमिली सपोर्ट करने पमेश का मैं मुल्क का रिश्ते और जब बलूची जबान जो हस्ते स्पेशली हमें एक मुल्क था रिश्ते के एक प्री डोमिनेंट लैंग्वेज अंग्रेजी है शुमा एशिया जो हस्ते बरकरार चूं दाश्ते के माँ वो प्राइड करने एज ए बलूच कि मैं एक बलूची फैमिली और उसका मजन बीत के मेरी जो लोग बलूची अबर बीता मैं इवन दो कराची है निश्तगी लेकिन मैं जैसे गंची कॉन्सेंट्रेटेड एरिया निश्तगी मैं जैसे मैं पेट प्यूरो का बलूची को था मौत बलूची को था तो मैं होती जुबान दाश्ता तो एदा भी जो मैं संगठन मेल मिलाप या मैं बलूची गप करें बलूची गप करें मैं होती जागा ना चुक्का ना भी बलूची जो सिक्का रहे मनी मस्तरी बच जो नहीं बलूची अबर का इश्य हवारिया आयावती वानक साइबर सिक्योरिटी फील्ड हम बरजादाश्त तक वती लोग और चुक्का ने संभाला के हमराइया वती कहूले मुआशी जरूरताना पूरा करने के खातिरा वती लोग वाजाए हम को पगे इधर जनेन मर्दे आई थिंक दुए इक्वल आ दुए कंट्रीब्यूट करना जाल मर्द दुए कंट्रीब्यूट करना इकोनॉमिकली लोगे तो का चुक्का न राइस करने के वास्ते दो इक्वली जिससे कंट्रीब्यूट करनते सो देयर इज नो कोई डिफरेंस नहीं इससे जनेन मर्दे ने जिसने तो का एज अ कल्चरली यस मां रिस्पेक्ट करने के लोग आजा मैं जिससे मस्ते लोग आ डिसीजन मेक करे इवन दो और बाई निंदी डिसीजन मेक करने भले आइए मैं प्रेफर करना कि आइए फाइनल डिसीजन आइए भी इट्स अ कल्चरल चीज है But as a whole American, I think Janin Mardinan to koi difference nahi is they are equal. What kind of cultural differences to shma charta jab shma avuli bar America thaat ka utege? Ma avuli bar America thaat ka bitago since ma liari chet kago Karachi chet kago mani exposure ichona bita danne mulka chi danne culture achi. So
بعضی چیز من استگا بعضی چیز منی واسطه شاکنگ بیتگا at first time but آستو آستو من لرن کوتا کہ یہ نارمل وے آف لائف ہے تو چیز نارمل ہے سو اما پہ میں ایکسپٹ کوتا گا لیکن مواتی کلچر یاد نہ جاتا ہوں منوک شمئی چوک بھی ہم ماشاءاللہ شعیب اور حسیب بلوچی گپ کنا اور ما تی لوگ واجہ سے گپ کنا گیا تھا شی تئی مین جو استے ایشدہ رول ہوتا چنچو مشکل ہوتا کہ وہ چکانا بلوچی برقرار ہے کنک امریکہ تھا مشکل ہوا نا تو ایز اے مات منی وتی زبان کے بلوچی منی دپاچ دگے زبان در نہیں ہوتی چکانی موتی زبان کوئی بھی کلچر ماں تھی بی بی چوکے گما فرسٹ آئی آبر وتی زبان اچ در گئے بس ماں وتی زبان قائم کو تھا ایر کو تھا کسان بیتے گا منی چوک پیور بلوچی ابر کو تھے اسکول روا گا لگے تھا گوڑا انگلش مکس کنک شروع کو تھے کمو مستر بیتے گا گوڑا خالی انگلش تو کو جواب جاتے کہ بل ماوتی بلوچی گپ کنٹینیو کوتا نی مستری بچ منی مازن بیتا نی ماشاءاللہ آزا کہ مارا ایڈوانٹیج استی دنا بائی درا بائی کب چنے کے واسطہ کہ کسی دگری سرپد ما بھی میں واتی بلوچی لینگویج از the best and امی استی منی مستری بچ نی بالکل شریع کب چنتی میرے کستری نانگا کمو ڈیفیکلٹی بھی بلے سرپد بالکل شریع بھی منوک شما دل نوشی کہ شما واپس پاکستان موو بکنے پاکستان موو من تو آروس بیتا ہے اتکا گو منی پریکٹیکل لائف ہے دا چیز سٹارٹ بیتا راوگا ویزٹ کرنے کا باز دل گوشی کہ منی مات مردم منی درو مردم امود ہے آئینے بیچارہ بگندہ بلے منی لائف ہے دا سٹارٹ بیتا اور مائنڈ سیٹ بھی ہمیشہ کہ منی منواتی چوک کے دا ریس کرنے گیا منی لوگ ہمیں دائی سو مائی ملک اڈاپٹ کو تھا بٹ ایونچولی اگر آلات وش بیتا فیوچر بارے میں گوشت نہ کھنا کہ ماں بلکہ شوتو بلکہ نہ شوتو ہوگا منوک شما ٹیچنگ ایز اے پروفیشن پرچا چوز کرتا well من ہمیشہ چوک باز دوست بیتا گا چوک کا نہیں میں انٹریکٹ کنک باز دوست بیتا اور میں سائیکالوجی بھی ونتا دین من سٹارٹ کو تا کار کنیکٹ کسانے چکانے کو من پدا ماشو تو ایک اسکول آبزرو کو من باز اس کو تا مونٹیسری از اے ڈفرنٹ وے آف لائف تو ماشو تو اسکول اینڈ ٹیچر آبزرو کو تا کوڑا مائی بارے ریسرچ کو کہ کجا چی بروا من بوان امشیا تاکہ من بھی اما پہ میں کریئر نیم کا بروا سو عموماً پاکستان دا ٹیچر جو سنستک بات سخت ہویا ادا بھی چشتے جو سختی بھی اسکولان دا اسکولان تو کوئی نہ فزیکلی سختی نہ بیتے ڈسپلن ڈفرنٹ طریقہ ہستا پاکستان ہمیشہ کہ ماں انی کے بارے میں خبر نہیں انی مانوا اسکول نہیں آؤدا ماں کا سان بیتا کو بعض ٹیچر سخت بیتا کا فزیکلی ہرٹ کو تک انتے چوک جو مانگا تک بیال نہ بیتا کا تو امیجن نہ چوک کری زندگی بیال نہ کنا چیزانا ادا ڈسپلن ڈفرنٹ اسپیشلی من مونٹیسری ٹیچر ہے مونٹیسری تو ڈفرنٹ وے آف لائف ہے کہ تو چوکا فالو دا چائلڈ آئی نیڈس چیا تو اما پہ میں چوکا تو ڈسپلن کریں مانو تو گوشتے کہ تو سائیکالوجی تہا تو گریجویشن کو تگے سائیکالوجی کوئی سرٹن ریزن بتا یا تی شوق بتا کہ یہ ڈسپلن پرسیو کرنا گے not really اما وقت جب ماوانا کا بتا کو منی دسگوار دوست دسگوار امان انگا شوتا کا ماں بھی امان انگا شوتا جی ہاں ادھا یونیورسٹیز آنا تشما اچھے ڈیفرنسز چارتا ادھا ہمیشہ کہ پاکستان ہے ڈیپینڈ کر مختلف بیک گراؤنڈ اچھے مردم کھایا لاتے جس یونیورسٹی دا اسٹوڈنٹ خالی کھائن تے کہ پا ڈگری زیرہ دا مطلب ایجوکیشن حاصل کرنے کا نیا انتے لاتے ہستا کہ ٹرولی ایجوکیشن واسطہ کھائن تے لاتے وقت وزارنے کا واسطہ کھائن ادھا تو روے بیکاز تو گندے کے مردم رہو گئے ہیں وانا کے واسطہ they have a goal they have a something to do ادھا محنت زیادہ کننتے اودا بھی محنت باز کننتے مردم نہیں کہ it's all depend مردوں میں سارا ڈیپینڈ کنتے ادھا باز مشکلی وانا زیادہ ہارڈی منی واسطہ باز ہارڈی من نہ جانا نگرانی گوشت نہ کنا ترقی کی راہ پر رواں دواں ویژن گوادر ڈیولپمنٹ گوادر